in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. Ang One TV News Channel matod kaninyo sa nagpungasi ng mga balita sa One TV Patrol. One TV Patrol. Dinhi inyong masayran ang mga panghitabo sa atong palibot ug kasikbit nga mga lungsod ug probinsya sa Misamis Occidental. One TV Patrol. Kini ang One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. Ug karon aniya na ang inyong alagad. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. Igala, kumusta? Ako si Adoni Desina ang mutod sab kaninyo sa mga balita sa One TV Patrol. Una sa luhan sa itong mga balita. Sa luhan sa itong mga balita sa One TV Patrol, ikaduha sa pinakabalaang kasaunugan sa relihiyong Islam gisa ulog. Governor Henry Waminal mas mipalapad pa sa suporta sa mga atleta sa Rehiyon 10. Kituhang giabandonar nga motorsiklo nakitaan sa barangay Bitibot sa lungsod sa Sapang Dalaga. Driver ug sakay luwas ra human mahulog sa spillway sa lungsod sa Clarin. Mayor Sam Fuentes nangulo sa delegasyon sa Usamis sa usa ka panagtagbo sa Cagayan de Oro City. Usamis City Hall nangandam alang sa 78th Charter Day Anniversary. Honorable Dinky Suizo, gidaig ang mga barangay nga mihimo sa Miss Asenso Barangay Level. Usamis City Hall miduyog sa mga kalibutanong aktibidad sa Hunyo. Lumad Usamis noon may serbisyo isip bagong City Fire Marshal sa Usamis. Police report. Sa police report, 28 anyos sikop sa drug bypass operation sa Barangay Gango, Usamis. This portion is brought to you by Gloria Bazaar Usamis. Mga Usamis noon, aniya nagkaroon sa atong dakbayan ang labing bag-o ug hamugaway nga imong mapalitan sa imong mga appliances, laptop, mga nagunang gadgets ug mga nindot nga mga furniture. Ang Gloria Bazaar Bernat Avenue Branch. Gloria Bazaar Bernat Avenue Branch. Sa first floor, imong makita ang mga appliances nga barato apan pulido ug di kalidad. Mapalit ang mga refrigerators, washing machines, gas range, mga aircons ug mga kitchen accessories. Mapalit usab nimo ang maanindot nga mga LCD ug LED TVs sama sa Sony, Panasonic, Devon, Samsung, Sharp, Hisense, Panasonic ug uban pa. Sa second floor sa Gloria Bazaar Bernat, makita nimo ang mga nagunang mga furniture items nga swak sa imong budget. Anaa ang mga furnitures sama sa sala sets, dining tables, cabinets, aparador, beds, computer tables, office tables ug daghanan pang uban. Plus, aduna pa sila mga nagunang laptops nga durable ug bagay sa imong panginahanglanon sama sa Asus, HP, Acer, Lenovo ug daghanan pang mga brands. Aduna usab sila mga nagunang mga cellphones sama sa iPhones, Samsung, Oppo, Vivo, Huawei cellphone, Realme ug uban pa. Aduna usab sila mga computers and computer accessories alang kanimo. Kining tanan mamahimong mapalit pinaagi sa cash o baka sa easy installment plans upon approved application. Ug dili lang kay kana, aduna usab sila humugaway nga parking area at bang silang building luyo sa Jollibee drive-thru. Gloria Bazaar Don Anselmo Bernat Avenue Branch, the newest and the most convenient store in Azam City. Opening hours from Monday to Saturday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Alang sa dugang kasayuran, pakikita ilang ang ilang store manager nga si Miss Genevieve Digamo. Matawag sa mobile number 0930-255-3231 ug adunay landline number area code 088, telephone number 521-7961. Gloria Bazaar Bernat. Easify your life. Sa Gloria, way sama. Basta Gloria Bazaar, sikat ka! Bisitahi usab ang Gloria Bazaar Rizal Avenue Branch, Azam City. One TV Patrol. Sa detalye,
Ikaduha sa pinakabalaang kasaulugan sa relihiyong Islam gisaulog. Eid Mubarak sa atong mga kaigsuonang Muslim nga misaulog sa ikaduhang pinakabalaang kasaulugan sa Islamic holidays sa tibuok kalibutan. Ang Eid al-Adha nagpasabot nga pista sa pagsakripisyo. Kini paghandom og pahinungod sa pagsakripisyo ni Ibrahim o Abraham nga giilang propeta sa mga Muslim. Dili hitupngan ang gihimong sakripisyo ni Abraham sa pagsunod sa sugo sa Ginoo pinaagi sa paghalad sa iyang anak. Ang mga kaigsuonang Muslim nga adunahan mohimo og ritual pinaagi sa karnero, kanding o baka nga gitawag og korbani o sakripisyo. Ang mga karne niini bahinon sa tulo ka bahin nga patas, una sa pamilya, kaparentihan o kahigalaan. Sama sa gihimo sa mga kaigsuonang Muslim sa Uzamis, mitambong sa gitawag nga special morning prayer sa moske o mapiling lugar uban sa pagsuod sa pinakanindot nga saput, pagbisita sa pamilya, pagbineluay sa mga gasa o pagpakita sa pinakatamis nga pagtratar sa matag usa diin tipik og bahin sa tulumanon sa selebrasyon. One TV Patrol. One TV Patrol. Governor Henry Waminal mas mipalapad pa sa suporta sa mga atleta sa Rehiyon 10. Tinud-anay nga suporta o pagpasidungog sa kahago sa mga atleta ang gipakita ni Misamis Occidental Governor Henry Sevilla Waminal og honorary chairperson sa delegation sa Northern Mindanao human dayon nga nadawat sa mga gold medalist sa rehiyon ang gisaad nga 100,000 pesos cash incentive matag usa. Gihatag ang maong insentibo atol sa usa ka special nga Champions Breakfast diin nagitigom ang mga mas asenso Norman Stars nga nakadala og garbo og dungog alang sa Northern Mindanao inaagi sa ilang kadaugan sa palarong pambansa 2026. Nakausab ang pasalamat sa mga atleta o coaches sa maong insentibo nga ilang giisip dili lamang pahalipay kundi dugang inspirasyon aron magpadayon sa panikamot og pagdala o gadungog sa Northern Mindanao sa maabot nga mga kompetisyon. Ang maong inisyatiba nagpamatuod nga ubos o ilalom sa liderato ni Governor Henry Waminal ang suporta sa sports development o kabatanunan padayon nga gipalig-on aron na mas daghang Norman Stars ang musidlak sa nasudnong entablado. One TV Patrol. Ituhang giabandonar nga motorsiklo nakitaan sa barangay Bitibot sakop sa lungsod sa Sapang Dalaga. Nakitaan ni atong adlaw Mayo 25 nining tuiga ang usa ka abandonadong motorsiklo nga gibiyaan na kilid sa highway sa Bitibot o barangay Bitibot sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Base sa impormasyon gikan sa mga residente nga nagpuyo duol sa lugar, upat na kaadlaw nga nagka-park lang ang maong motorsiklo ug wala gihapon kini maangkon o makuha gikan sa lugar. Tungod sa ilang kabalaka, ilang gireport ang insidente ngadto sa Pangdalaga Municipal Police Station nga miresponde dayon aron masiguro ang kahimtang sasakyanan og sa posibleng tag-iya niini. Ang nakit-ang motorsiklo usa ka Honda Click 125 nga puti ug asul ang kolor ug adunay plate number nga J4892D. Una kapahibulong usab sa mga nakakita nga ang yawe ana paghihapon nga nakasaksak samtang ang ORCR sa motorsiklo nakabutang pasulod sa compartment. Base sa dokumentong na-recover, nakapangalan ang motorsiklo sa usa ka Gisrael Iskanoy nga taga Siparok, Jose Dalman o Punot sa Zamboanga del Norte. Sa pagkakaron, ana-ana sa kustodiya sa Pangdalaga Municipal Police Station ang maong motorsiklo alang sa verification ug aron papanalipdan kini hangtod makontak ang hustong tag-iya. Nag-awhang usab ang kapulisan nga kung adunay kaila o pamilya sa tag-iya, palihog lang muduol sa istasyon sa pulis o magdala og valid ID o proof of ownership sama sa original ORCR o deed of sale kung dili mao ang rehistradong tag-iya. Alang sa dugang impormasyon, mahimong kontakon ang hotline number sa Pangdalaga Municipal Police Station sa mga numero 0998-598-6936. One TV Patrol.
Dugang pa sa hanay sa atong mga balita sa One TV Patrol human lang sa mga bulawanong pahinumdom. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.